जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत आमर चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब को ओडिशा रे प्रत्येक जिले में होमगार्ड पदवी पूरण पाई आसी दरखास्त। तो मु आज जो वीडियो नहीं आसी ये जो भर्ती ओडिशार बालेश्वर जिले में होमगार्ड पदवी खाली। ओके तो ओडिशा रे बालेश्वर जिला पाई होमगार्ड पदवी संख्या 167टी। ओके बालेश्वर जिले में बालेश्वर जिलार बासिंदा ही आप्लाय करें होमगार्ड पदवी। तो आप कौन कौन दरकार आम डिटेल्स देखा आज वीडियो रे। ता पूर्व कह रखी चैनल को आपण मैंने लाइक करूँ, वीडियो को लाइक कर दिंतु, जब सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आगू जॉब इनफॉरमेशन सबकि पाइबापी। ओके तो ये देखो नोटिसटा आपर 19 फेब्रुआरी 2025 आसी। टोटाली बालेश्वर जिले में 167टा पदवी खाली अच्छी। खाली थी गृहरक्षी पदवी संख्या 167 से 158टा पुरुष आ 9टा हूँ महिला मानक। तो आम संपूर्ण बरणी ये आम देखा। ता पूर्व कह रखी वीडियो को प्रथम शेष जाए आपने देखु, स्किप कले आपने बुझीपारे ना। प्रथम देखु कौन अच्छी ये ना नोटिस नंबर देख अच्छी। देन श्रीमान महासमेदेष्टा गृहरक्षी बाहिनी ओडिशा कटक को चिट्ठी संख्या। तो ये कटक आसी चिट्ठीटा। तो आमर ओडिशा सब जिला को जीव धीरे धीरे सब वैकेंसी आसो। यहाँ बालेश्वर अच्छी 5 फेब्रुआरी 2025 तारीख अनुजाई बालेश्वर जिले में निम्नलिखित गृहरक्षी पदवी चयन निमंते उपयुक्त प्रार्थी मान निर्धारित फॉर्म रे दरखास्त आह्वान करा जाउछि। उक्त गृहरक्षी चयन परीक्षा ओडिशा होमगार्ड एक्ट, ओडिशा होमगार्ड रूल्स 1962 सर्कुलर ऑर्डर अनुजाई कार्यकारी करा जिवो। ठीक अच्छे। तो होमगार्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म आवेदन करेंगे, देन तांकर जहाँ प्रोसेस रहिबो से रहिबो। ओके देखि पारथु ये आमर अच्छी सीरियल नंबर वर्ग कैटेगरी रहिला। खाली थिबा पदवी संख्या पुरुष 158टा, महिला 9, साधारण गृहरक्षी साधारण। ओके योग्यता कौन थी दरकार जो फॉर्मटा अप्लाई करेंगे, जो आवेदन करेंगे या कौन योग्यता थी दरकार ना आवेदनकारी बालेश्वर जिलार जेकोसी अंचल होता दरकार। ओके बालेश्वर जिलार होता दरकार। आवेदनकारी ओडिशा भाषा रे कहवा आड़िया कथा कही पारथवा दरकार, ओडिया पढ़ी पारथवा दरकार, ओडिया लेखिया जानिथवा दरकार। एवं आवेदनकारी कौन सी फौजदारी मकदमार संपृक्त नथिबे, कौन ना केस चली नथिबो। ओके एंड 4 नंबर पॉइंट देखो आवेदनकारी सुस्थ सबल होइथिबे, शारीरिक विकलांग होई नथिबे। तो तांकर फिजिकल फिटनेस जहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट काम करने जहाँ जमी फिजिकल फिटनेस ये होता दरकार, किंतु सेमती किसी स्पेशली मेंशन करना कि केते कौन होइथिबा दरकार। ओके तो वैकेंसी पूरा अच्छी के 167 एंड बयस सीमा बयस केते सीमा अच्छी मैं बयस सीमा अच्छे आवेदन बयस 1/1/2025 सुधा 2025 जनवरी 1 तारिख सुधा तांकर बयस 20 वर्ष होइथिबा दरकार। ओके 20 वर्ष होइथिबा दरकार, 20 वर्ष कम होई नथा दरकार। एटा 18 जो बयस मागे ना, एठी 18 मागे ना, एटा 20 मागिছে। ओके 20 वर्ष रु अधिक होइकी 60 वर्ष रु अधिक होई नथा दरकार। तो 20 वर्ष रु 60 वर्ष भितर जे कोनोसी समस्त अप्लाई करि परिबे। ओके एंड योग्यता कौन दरकार ना आवेदनकारी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग द्वारा परिचालित एलपी स्टैंडर्ड तो 5म श्रेणी पास करथिबा दरकार। ओके 5म श्रेणी जदि आपण माने पढ़िचंती देन आपण माने एलिजिबल अछंती गृहरक्षी पदवी पाई आवेदन करिया पाई। होमगार्ड पदवी आपने अप्लाई करिया पाई आपण माने एलिजिबल अछंती। तो ओडिशार सब जिल्ला रे अलग अलग वैकेंसी बाहर। ये बालेश्वर जिला पाई ओके होमगार्ड वैकेंसी कौन कौन अच्छी देखीद। आवेदनकारी निर्धारित फॉर्म नंबर ए गोटे फॉर्म आ सहित आसी। तो फॉर्मटा पूरण करी सीधा सड़क जिला गृहरक्षी कार्यालय बालेश्वर रे 21 फेब्रुआरी 2025 ठारू 4 मार्च 2025 तो बहुत लिमिटेड समय अच्छी कही रखी 21 तारीख रु 4 तारीख मध्य दाखल करने पड़ो। निर्धारित तारीख पर पहुँचवा दरखास्त जदि 4 तारीख पर पहुँचुची दरखास्त ताने सेटा कौन हो रिजेक्ट हो। दरखास्त असंपूर्ण दरखास्त को विचार नहीं। आवेदनकारी निर्धारित फॉर्म सहित आधार कार्ड फॉर्म सहित कौन कौन देवे निजर आधार कार्ड देवे, आवासिक बयस
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଜେରକ୍ସ କପି ନକଲ ଓ 4ଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ନିଜ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ ସଂଲଗ୍ନ କରି ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ନିଜର ଆବାସିକ ଦେବେ, ବୟସ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ର ସବୁ ଜେରକ୍ସ କପି ଦେଇକି ସେଠି 4ଟା ଫଟୋ ଦେଇକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଦେବେ କେଉଁଠି ନା ଜିଲ୍ଲା ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆବେଦନକାରୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ମେକାନିକ୍, ଲଣ୍ଡ୍ରି, କୁକ୍, ଯଦି ହେୟାର କଟିଂରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମିଳିବ, ଅଧିକ ମିଳିବ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଓକେ। ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀ ଉକ୍ତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନଜର ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିବେ। ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା କରିବେ ସେମାନେ ଯଦି କହିଦେବେ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଟ୍ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ନେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଫିଟ୍ ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଓକେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯଦି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଓକେ। ତ ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଇଏ ଫିଟ୍ ନାହିଁ ଦେନ୍ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଦେନ୍ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ଓକେ। ତ ବାସ୍ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କଥା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖିଦେବା ଫର୍ମ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଓକେ। ଇଏ ହେଉଛି ଫର୍ମ ନମ୍ବର ଯେଉଁ କହିଲା ଏ, ମାନେ ଫର୍ମ ନମ୍ବର କ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାରତର ନାଗରିକ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହରକ୍ଷୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ତତଃ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଲେଖା ଅଛି। ଓକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ବାସସ୍ଥାନ ଲେଖିବେ। ଓକେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି, ପୁରା ନାମ, ଠିକଣା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଦିଆଯିବ ଏଇଠି ଆମର କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାଲେଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଏ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ।